तारिख डिसेम्बर नो चंगमानियो नो 22 तारिख डिसेम्बर से चिनी बीसी कतालनी प्रथम साल है 21 तारिख डिसेम्बर बगे चिनी 31 डिसेम्बर है बछरनी शेष दिन आज शेष दिनों बसालाई हर 12टानी परे 12टा 1 मिनिट पुरुषन बीसी कतालनो लामजाक सकमानी पांडास so it is not 21st December the new year is 22nd December of every year abose chini tring बीसी कतालनी प्रथम सा नरगल जरा तंगनाय रok नरदन नुगै आं बेलाय बेलाय खास रांगो महर नि जराफानो कक सानान बागै आं गोबां कक साग्लाक फियाबा इतिहासनि ककनो मुइतु नारागनानि थाइजा थाइनि कक नरनो गजार ग्लांनो जों तिप्रासारक तिनि कमाजाक फियाबा चिनि इतिहास अनेक कलक चिनि लाइबुमा राजमाला जारा परिनाय रक नरक शिव 184 जन राजत्व ख्लाय थांगा 118 नम्बर चिनी राजा राजा हमतरफा बन जुजारो भाबनो ब যখন ওয়ানজি হানি ইতিহাসে যা লিখেছে বাংলার অনেক অংশ ওয়ানসারুগনি गोबां माहानो যুদ্ধ ख्लाय जय खाई सेगै आज शेखमानी आज युद्ध जयलाभ खैमानो मुइतु नारागनानि बागै the first king in our history जुजारु भाबो बीसी गनिनानि ताल गनिनानि कैलेंडर्स नामका आबोनि मुंनो ट्रिंग कैलेंडर आमो ताबु गया तिनिनि थेके प्राय 1432 साल आगे असामुं चेंजा गाइज जारा जोंनो तिनि मोनैनाय चिनी दफानो चिनी ककनो चिनी तंगंसा मुंनो जारा स्वीकृति दिया बरग्रक जों बरनो मुइतु ख्लायरनान मुजुंगो चिनी बुबाग्रारक महाभारतनि अर्जुन युधिष्ठिर श्रीकृष्ण हाय बरग्रक बाय गोरोंलायजाक तिनिनि गोबां मा जारायरक इतिहास जारा पढ़िया इतिहास जारा सियारक आं अनेक समय साइंस पढ़ी दं ब्रो इतिहास नती आं गोबां चर्चा खायो राजनीति ख्लायना फायै लाइबुमा मा रुतुगो इतिहास नि ककनो मा पढ़िगो चिनी त्रिपुरानि राजा त्रिलोचन महाभारतनि युधिष्ठिर राजानि राजसुय यज्ञओ बथांगी आंगे युधिष्ठिरनि यज्ञ सापाइया आबो महाभारत सिजाक एवं राजा त्रिलोचननि तीनटा मकल बिनि बिनि चिनि हाय मकल कलनै तेई कलसा मकल बिनि कनै कसारा दंगो एवं आबो साबो महादेवनि आबो ते गैसे रूप बिनि एवं राजा त्रिलोचन যখন থাঙ্গै যুধিষ্ঠিরनि राजसुय यज्ञ थांगै उपस्थित दंखा आरो आसुगै यज्ञ ख्लाय दंनाय मुनि ऋषिरक साका यज्ञ सम्पूर्ण अंखाताबु तांगै स्वयं भगवान भाइयै और उपस्थित दंखा जों आबुनि वंशधर हायते तिनि जे चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्य आ त्रिलोचन संगनि फाइते 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 तिनि प्रद्युत किशोर जराफाय सकबाय गायते एवं अनेक बरक सावो जोंनो चिकन ख्लायनान बागै चिनि केनारक जोंनो सावो आबो राजा त्रिलोचननि इतिहास आबो कुबुय कगिया आं तिनि खरां कदरखाय त्रिंनि म पान्दाव सानान मुजुंगो त्रिलोचननि इतिहास जदि सत्य आंगे महाभारत बो सत्य आइते महाभारत बो सत्य आइते राजा त्रिलोचन खिबिवै महाभारत दंगै मानि आइते जोंहा त्रिलोचननि वंशधर तिनि आरो मुरा सिंह मानो रियांग मानो देवबर्मां मानो
जों तिप्रा दफानि बरक जों जुदा जुदा हदानि बरक बुंमानो किन्तु चिनि सिनिमुं जों तिप्रा साहित पगैदा थांने महाव जोंनो केबेंनान बागै जोंनो सुकमानान बागै अनेक दल अनेक बदल फायो गोजा गुफुर गोख्रां कर्म एमन कोनो बदल जों नुगिया बाकी करे 75 বছর রম্বই जों नुगो চিনি বাগি শুধু কক কাহাম সাও চিনি কালচার নো সকমরো চিনি হাসেগো চিনি মানথাইনো কাসু আইতে बिनि बागै दाखुग्रब जों हाइजार ससियेल एक्टिविस्ट रक जों चिनिक मा साओ दाबो गोसा गुफुर कर्म कसम तंनानि दिनलि आइते थांनानि बागै yok sama mannan bagi जों थांसा समांनाय आइते थांसा क्लाय जों सामुंमा तांनाय wan सुगैदे मान तिनिनि चाराय रक चिनि कगनो सानान बागै चिनि कगनो सिनान बागै रोमान स्क्रिप्ट नि बागै चिनि ट्रिंग नो पालायनान बागै ट्रिंग बिसिकताल नो क्यालेन्डार सिरिनान बागै दाइनि ओ सिरिनान बागै पर्यन्त जों डिमान्ड मा खायो दाबि मा खायो चिनि हाओ अथच त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा किंगडम चिनि राजा रगनि जे बिसि गनि मानि मट्रिंग क्यालेन्डार म बिसि कताल सुजुति प्रासारनि चिनिया তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বাঙালি অংশের মানুষ ছিলেন মুসলিম মণিপুরি যারা ছিলেন আর ত্রিপুরা কিংডম বিসিঙ্গ যত বরং বাগৈ ম বিসি কতাল আপ্রু পালাই জাগো হাইছে যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র বাই जों যুক্ত অঙ্গই থাঙ্গা আনি ট্রিং কমাই থাঙ্গা আনি কক বরক কমাই থাঙ্গা আনি রিগনাই রিসা কমাই থাঙ্গা আঞ্চলিক দল সিনামই যদি রিগনাই রিসান বাগি जों মুভমেন্ট খাই হাঙ্গাই তিনি অর ত্রিপুরা যুগ্রক রিগনাই রিসা কানি ফাইগলা কামু যত সারি কানজাক जों নুকামু আইছে आं निजे अनिमेश देवबर्मा खुवाई टाउन कमिटिनि रिगनाय बरक सेक्रेटारि क्लास 8 क्लास 9 10 परिपुरु बोरै रगनो रिगनाय कान्डिदान बागै जों स्कुल थाङै सामुमा तांगा मा पिर गायचे जों पगै थानान कगिया ताकुक दै बुकुबसो बिनि बागै जों थामसा मा तंनै जोंनो केबेंनान बागै अनेक बर गागि साउ ट्रिं ता पालायदे सदागर कलय तिनि अरो बक्तृतानि थांपुरां गाहाम के खनाय दं आइते चिनि कास्टम चिनि कालचार जरा कैसे जों कमा जागै पाइखायचे फिया बाताउ तैसे सिसाय पाइका ट्रिं जारा पालायनै रंनो बलं बरक हंगा उरा उग्रपन्थी अथच तिनि जारा ट्रिं पालाय ब्रु जोंनो उग्रपन्थी नायरो ताखो बरक ट्रिं बिसिकतालनि हेपी ट्रिं लिविस खायनान जांगायचे এবং जों सिओ तिनि जारा एसटी सार्टिफिकेट सकमानान बागै ख्रिस्टान खायनै बे ख्रिस्टान खायारगनो ति प्रासारनो वालाय दिनान बागै সাংবাদিক সম্মেলন খাই সানাই বরগ্রব এমন একদিন ফাইনাই বরব কক সানান জায়গা তংলাক বরব কমাই মা থাঙ্গাই যদি जों थामसा तंमान खायचे दिनै आं अर फाइमाने आगे नुखा जों थामसा तंमानि बागै जों खरां यासाकमान बागै आ जनजाति सुरक्षा कमिटिर 25 तारिख डिसेम्बर एससी सार्टिफिकेट बातिल खायनान बागै मिছিল खायनान पारमिशन सानमानि त्रिपुरा सरकार कैंसेल खायरिका चिनि थामसानो नुगे अमनो चिन थामसानि जय जों थामसा मा दंनाय आन अनेक बरक सावरु निंचि थिं बागै सिंखना आं सागानि चिठी आनि दफा যদি आनि उक्लगो करिखाय अनिमेश देवबर्मा 1 লক্ষ চিঠি সিপানো आ চিঠিনি কোনো দাম দংলা খামু কিন্তু আনি চিঠিনি উক্লগো তিনি ত্রিপুরা সরকার 14 লক্ষ 93,000 नु हिसाब पांचाल मा खायो बरो गायचे आ थामजानो जों मा तर्जनाय ताकुक्तै बुकुबसम दिनै नाय सालो आंसो राजनैतिक बक्तव्य रवै बरकनि बुथैनो तुंफ्लारनानै कक गेहायचे किन्तु हायबानो दिनिन सालो जों जिन लाइबुमान कक मासाव चिनि कमाई थांमान ककनो मासाव चिनि थिनांनि ककनो मासाव आनि हावान जखन अधिकार कमाई दङ आ पुरनो बुजायचों
গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাসানো হয়েছে আর থাঙ্গি দংনানে একমাত্র লামাও মনো খেনাতক জাগিয়াংমান অনেক বড় গ্রহ অনেক দফানি বড় গ্রহ কিন্তু বেঁচে থাকার একমাত্র লড়াই একমাত্র সেই রাস্তা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমো কোনো নিনিয়া নিয়া মহারাজ নি থাংনানি দাবিয়া ত্রিপুরা মথা থাংনান দাবিয়া ত্রিপ্রাসা থাঙ্গি দংনাঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননা নাংনাই মসু শেষ ককনা নাংনাই অমসি চিন জবা মাংনাই Kawan ko ang salia, ononto babuan thajing sao, ang tiwan nalo pai, ononto mura sing thanga katangay isang gaito. Amso hordi boro maicha iman sino, ang sagan ka langla maicha liya, thangnay, ti gutung kapsa sa tongay ba kaham kay nangay, awan bangay thaisa sa tongay sokjak saya ko chol thangpai sinait. Sononto babu hai borokno tini cheng yafa tamai cheng bini lai thangmani salo bini choba bini contribution no respect ran dorkar please yafa tamai tini ononto babu no nokjoton respect show khai jai Amitabh Bachchan ni cinema o Shashi Kapoor songma asibo acting gaham khayo kintu bumung thang Amitabh Bachchan ni Shashi Kapoor bumung thang yaiche অনন্ত বাবু হাইল ববু তিন মিনি শশী কাপুর হাইছে যদি বকরি খায় তিনটা সিট তুবু থানি চিনি বিজয় রাঙ্কল অমিতাভ বচ্চন ফানো আ সিনেমাও শশী কাপুর নি রোল খাইকা চিনি অনন্ত বাবু হাইছে আবন বাগি বনাং বেলায় হামজাগো বিনি লাই থাংমানি চবাতে বিন কন্ট্রিবিউশন ন বেলায় বেলায় বড় মায়া ফারু তাকুকতেই বুকুচং Tring bisikatal no yasaknan bagai advance tini norok mos hatno palaika chini pore no resab nai musuk nai rok gitar rok thonlai phaigena norbong resab bong mosamung nai di nong kabang somoy na halia phainai sal chini bagai kahamung thong 1433 bisikatal chini Tripura sarok ni bagai katal sal kasai phaitung chini greater Tripura len ni bakhago sung himai mantum o prarthana o ichha nong thani joton than naragai angani kokoron muthaksina belai belai joton hambai